କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା ସେ ପ୍ରକୃତି କିଏ ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଜଣେ माननीय विदग्ध श्रोता मंडली प्रकृति किए ना जीव आ स्त्री ए पुरुष हला परम ब्रह्म पुरुष जीवटी हला स्त्री ए स्त्री आ पुरुष जेते मिलन घटे ए प्रकृति मिसी जाए ए पंच प्रकृति बुद्धि प्रकृति पुरुषर मिलन आम मान गोटे जंजाल को आसे से जंजाल कौन आज जो जंजाल टिकन बाबू किए पुओ स्वपत्नी गर्भर तृतीय गर्भवधे दुईटी कन्या संतान जन्म सारा मनर किसी दुविधा सृष्टि है तृतीय पर्याय गर्भावस्था रहा ए संतान नवजात पुत्र तारी पाई कि आज सत्यनारायण पूजा आज आमर एत कथा राजा जनक जगन्नाथ दास प्रमाण प्रजा मानकर रक्षिणा बक्षिणा भरण पोषण सुव्यवस्था कारण राजा जनक बापा माँ रूप विवेचित बंधु राजा शासन राव कौन देखा गंजाम जिला 1784 जन्म 1854 देहांत से जनक किए कवि सूर्य बलदेव चंद्रकला काव्य भारी कहले समग्र प्रसाद चित्र शिल्प वर्णशंकर संतान वर्णशंकर कौन बारंगना संतान प्रसाद मान निर्मित कारीगरी मान चित्रशिल्पी मान रंग को बेरंग कर जो चित्र अंकित कर आबद्ध संतान आउ गोटी कथा कहबी से पुओ कहले पक्ष गुरु गायक लाइन में धर्मा मंदिर जन समाज कम बोले से छयटा हो नहीं ना बंधु राजंकर कीर्ति कला दैव दुर्जोगे एते दानी मानी ज्ञानी सबुरी कथार परिपूर्ण थिले मात्र दुख कौन है सब तो भल आ दुख कौन गोटे कहला
कौन दुख होला कविवर रघुनाथ रायबहादुर कहती हां कविवर रघुनाथ रायबहादुर कहती सब सुखे थाई राजा थिले वंचित सर्व सुखे थई नर राय थिले वंचित 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 नहीं 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 वंचित संति बोले वंचित वंचित माने बाहर जाइछन सबुठ वंचित केतो आ गोटे कथु धन अछि ज्ञान अछि मानपण अछि दानपण अछि गोटिए पण तक पाखर अभाव कौन से अभाव जी को ना कोरे पुत्र संतान किछि ना भगवान आजा पुओ नाही किछि नाही किछि नाही अरे पितिका बोले कोन पितिका बोले एणु करी राजा रानी परम ब्रह्म निरामय भगवान सत्य नारायण कलिकटरे प्रणति जणाउछन्ति गोटिए धारी ए निकटवर्ती गाँ तेंतुलिया पल्ली माटी जन्म नहीं माधव सामंतराय बेणागड़िया माइनर स्कूल रे प्रधान शिक्षक होई जीवन यापन रेटिया समय गला आज से पुआ ए खंड पड़ा माटी रे नाहंती बोले खिले भलो किन पाला गायता नहीं धाड़ीटे अंध द द्वारा युक्त है गीत चलियो राजा रानी आर्तकंठरे प्रणति जनाउछन्ति से बढ़िया अभियोगकारिया शांत नंद चंद्र गुरुजी छंदा
ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ହଁ ଏଣୁକରି ଅନେକ ଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମ ଗାୟକଙ୍କର ଧାଡ଼ିଟିଏ କବିତା ଗାଇବେ। ତାଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ବେଦ ବିଶାରଦ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ କଣ କହିଲେ ବନ୍ଧୁଟି ବନ୍ଧୁ ଏ ନଦେଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ନଦେଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ଅଣ୍ଟିପୁରେ ନଦେଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଦେଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଟିପୁରେ କି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଦି ହାତରେ ବହିଲେ ସରିବନି, ଚାରି ହାତରେ ବହିଲେ ସରିବନି। ଦୈବ ସୁଯୋଗରେ ଦୈବ ସୁଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଶରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ରାଣୀ ବାବୁରେ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଅନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରି କରାଇ ବାବୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ହେଲା। ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଏ ପଣ୍ଡିତ ବେଦ ବିଶାରଦ ଜ୍ଞାନଭୂଷଣ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଲମ କବି ଯେତେବେଳେ ଘୋର ହୋଇ ତାର କବିତାକୁ ଲେଖିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ମୁଖରେ ଜନସମାଜ ସ୍ଥିରରେ ମଧୁର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କବିଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେନାଗ ନାୟକ ବିଭୁ କୃପା ବଳେ ଲଭିଲେ ଦୁହିତା দান করছেন যাও সেটুকু যাই না তেল খরচ কাই 50 টাকা হব। ভগবান কৃষ্ণ ভগবান আজ এ গ্রামের মঙ্গল করা সঙ্গে সঙ্গে দত্তা মহোদয় 50 টঙ্কা দান করে তাঁর সপরিবার বর্গ সমস্ত মঙ্গল কম্বার দেখে বাবুরে দুইটি সন্তান হেলে কন্যা সন্তান বড় ঝিওটির নাম হল প্রমীলা। তৎসঙ্গে সঙ্গে চক্রধর মল্লিক মহোদয় 21 টঙ্কা দান করছেন। ভগবান গুড়িকে চিন্তিলা অর্ক ঘাভং কৈশরীতি মকর সদা কুণ্ডলং বিক্তরাজ কেওরং কৌস্তুভাব সমবলর্চিয়ঃ রসবিতাং বরচঃ জ্ঞান রত্ন সুনিম্ন ভরণ সদন্তাং শ্রীধর স্নিষ্ঠবস্য বন্দে গো চক্র চক্রধরগতং বিশ্বং বন্দেং মুকুন্দ। আজির সতীয় নারায়ণ প্রভু মল্লিক বাবুଙ୍କର স্ব পরিবার মধ্যেଙ୍କର মঙ্গল করন্তু সর্বে ওলানন্দে কবা লোচন বাবু কথাবস্তু কোটি রহিলা দুইটি সন্তানরে বড় ঝিওটির নাম হচ্ছে প্রমীলা সান ঝিওটির নাম হচ্ছে কোন চন্দ্রসেনী। ওহো বড়টি ହେଲା ପ୍ରମୀଳା ସାନୁଟି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିର ପୁରାଣ କାହାଣୀର ନାମ କରାଯାଇଛି ତେତୟା ରାଧା। ଚେତୟା ରାଧା ଏ ପୁରାଣ ନା ଯୋଉ ବହି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ କଣ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଘଟଣା କଣ ଦିନକର ଘଟଣା। ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସିଥିଲା ଦିନେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ସେଇ କବିଙ୍କର ଧାଡ଼ିଟିଏ ଗୀତ ହେଲେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ କବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ।
ଘଟିଲା କଣ ଦିନ ପରେ ଏକଦା ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରଥ ଆରୋହୀ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। ବାହାର ଅଗଣାରେ ରାଜା ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ତା ମନ କଥା ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପଲ୍ଲୀଶ୍ୱରର ଗୀତଟି